سلام نعم يكون أبا ملاكورنات عالم كينكم على توي حبريتات تدقل زينات كتاتلو فتوات عزبتي نسوني عسر تشمونت نحسم كلا تشعن عسر شمونت عامة مرات زوادرنا من زينات حيزنا قريبنا لنا نسانا يمكتو تالكم بمعدام بقطتانا بزرزر زينك نسقركم بتفلماي زينان أنتن جمرة زستي سراويت حوحات زكايد وآخيبا زازيموم وسانتات حليفهم توم زستي ناير منقدي برراتات معصاون مخفاتن ناي فيدرال منقست وسانة سلازوخنا برراتات كقصل وسينوم مس شعبيان فانون زنبرا ناي صمدو تسفان دغفن بزتدلي بركي كم زي تعوتون غليزوم كابتي كاب عزستي ارمن العلي طراح زتساتفوا لاخيبا ناي اير كلل نمقوتصار زحجز ناي اير منقدي برراتات يتعصو زبل اجندا كوانتو العلا معصاون مخفاتن ناي مسمر ببعلنا كنوسنا يغبان بمبال فيدرال منغستي بناي بعلو سنه يقارصو بمبال برراتات كقصلالو زبل وسن حليفو مالوم حدش وقع نجمر ويون أي نجمر بزبل نطوي سفيح كركر زتخايدن تخون هزوا وحدنت كم زتدخمن ناي سراويتنا وقع مرالون وديقو خامز ركبن تحبيرون أب تاريخ تقراي أب حاصر جيزي كنرجز أكل سراويت زتمارخو لاقاتامي أي نبرن بموال أبنا تفصام الشرارينا بملعن حدش وقع كاب مجمار زول حيلي أب مكل خالت راح من معرراي زبل وقصان بزحمان لهم مسز تفلالي أكلات زجبر زلو صمدو بزدلنا مقداي كدن زبلو توم أزستي أب شرارينا كاب شعبي دقف كنركب تسبينا نيرنا تخونا جن تزاز أيتها فنان بزبل دقف كم زي رخواب ملكيتوم نايفان نون أب مونغوام بزلو مكفف على مخنيات بزتدلي بركي كحجز بزي مخالو أب زي صمدو تأمامين كاتز جمر حدش كينات كم زي اللي تقليزو بحافشا زيزاتا تيجوجلا أب وشتو زركبالو نايود دبان مرال المساس زر مخانو تحبير لهم سراويت ميكل خالي إثيوبيا كاب إمبا مادرن أب عد قبرن دباغونان دبداب كبيد براتي كم زكايدة تقليزو لو معلت حسر تشمنتن حسك لتشن عسر شمنتن عامة مرات سراويت بلسقنا أب كباب إمبا مادرن مدفع حد ميتن حمسن حموشتن بمتكالن أب عد قبرن دباغونان دبداب كم زفزامة من جفتات حبيرهم تناي كبيد برات مدافع دبداب بقطتان بكبابتات عد قبرون اندباغونا نزتكور مخانو تحبيرهم لو معلت عسر تشمنتن حسك لتشان عسر شمنتن عامة مرات سراويت بلصقنا بكبابي انبا مادرة بمدفع حدميتن حمسن حموشتن بمتكال ناب عد قبرون اندباغونا ناي كبيد برات دبداب يكايد مهلاو تحبير له اتي بحدميتن حمسن حموشتن مدفع زكايد زلو تختاتالي ناي كبيد برات دبداب ابلعلتو كبابتاتن أبلعلنا برتين سبيلاوين عابي سقات فتيرو كم زلو كافتي بوتا زوز وانا حبريتاتات يردوم طروتا وصيوم زنبرو لعلوت مكوننات سراويت إثيوبيا كاب عسر تشمنتن حاسك لتشحن عسر شمنتن عامة مرت جميروم ناب سراويت كتسنبرو تسويعم مسرتاو حتوتات حزب تግራይ عاصيو حزب تግራይ نخصانت ተወሳኺ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ በመንግስቲ ትግራይ ዝኽሰስ ስርዓት ኢትዮጵያ በጥሮታት ሰናቢቶም ዝጸንሑ ለዓልወት መኮንናት ሰራዊት ካብ 18 ነሐሰ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣብ ቀጥሪ ሓይሊ ምድሪ ተረኺቦም ሪፖርት ክገብሩን ሃገራዊ ግዴቶም ክዋጽኡን ክዳለውን ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈሎም ተገሊጹ እዚ ሓበሬታ ጻውዒት ካብ ዝተገበረሎም በጥሮታት ሰናቢቶም ዝነበሩ لعلوت مكوننات سرعات زترخبايو كلما مسرتاو حتوتات حزب تግራይ جهو حيزو مصقاب زعويو سرعات إثيوبيا حزدما مدلوات وقينو أب قدماي معرف وفري صنتت حزب تግራይ زيود وفري صنتا كمل عفمزاتو ناب تግራይ زيرو ناي مجمار فيشكا كنفح تنفاسو يكبال كبل TDF ميديا غليزو ابزي قربا كابتي زتلمدا قمامط افولي زبلا قرص حيزو عبيتن نوسانن زبلوم جنباراتن استلالفا نصيرو ناب قطم كورد يشباشو زلون تخونه كلهم دحريت زنورو حيلوتاتو نقرميت ناب وسنات تግራይ سحيبو متقعتين مجمار زخلا قمامط حيزو اب مريت تسايل يركب كبل اب زقربا اوان زعبا لسان سراويت تግራይ كصبصب تخافته TDF ميديا صبصي بلوم لومي اب كباب
ከባብታት ዝዋደቡ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነትየን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከባቢ እንዳባጉናን ዘካይዶም ደብዳባት ድሮን ሓዊስካ በመቕለን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ኣዴታትን ከካይዶም ዝቐነየ ደብዳባት እዚ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ጭካነ ዘርእን ብቐጻሊ ከካይዱ ይሓስቦን ዘሎ ኣርሜናዊ ጭካነን ዘመላኽት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምግላጽ TDF ሚድያ ጸብጽ ይብሎም። ኣዘስቲ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ጽምዶን ሓበራዊ መግለጺ ካብ መቐለ ንምሃብ ከም ዝተዳለወ ተገሊጹ። ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ፍስሓ ማንጁሱን ኣዛዚ ሓይልታት ፋኖ ዘመነ ካሴን ብዛዕባ ጽምዶ ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ድወትን ሓበራዊ መግለጺ ክህቡ ምድላው እናገበሩ ምህላው ተገሊጹ። ጀነራል ፍስሓ ማንጁሱን መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነን ብምቕራብ ብዛዕባ እቲ ጽምዶ ዝተሰየመ ምሕዝነት ሓበራዊ መግለጺ ክህቡ ይዳለዉ ኣለዉ። እቲ ሓበራዊ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተጀመረ ፖለቲካውን ወተሃደራዊ ምሕዝነት ንህዝቢ ንጽህና ንምሃብን ቀጸላ አንፈት ቃልሲ ንምሕባርን ዝዓለመ እዩ። እቲ መግለጺ ኣብ ናይ ትግራይ ዓበይቲ ሚድያታት ምቕራቡ ድማ እቲ ምሕዝነት ካብ ሕቡእ ዘተወፂኡ ናብ ዕላዊ ናይ ፖለቲካን ሚድያን ደረጃ እናተሰጋገረ ምህላው ዘርኢ ከም ዝኾነ ትንተንቲ ይገልጹ። ቀድሚ መዓልትታት ናብ ኣስመራ ብምኻድ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝገበሩ ዞም መራሕቲ ሓይልታት ድሕሪ ኣኼባ ምዝዛሙ ሓበራዊ መግለጺ ከም ዝህቡ ብወገን ትግራይን ፋኖን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። በዚ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ፍስሓ ማንጁስን መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴን ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥንን ድምፂ ወያነን ብምቕራብ ብዛዕባ እቲ ጽምዶ ዝተሰየመ ናይ ሓባር ምሕዝነት ሓበራዊ መግለጺ ክህቡ ምድላዋት እናገበሩ ምህላዎም ተሓቢሩ። እዚ መግለጺ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ኣምሓራ ፋኖን ዝተመስረተ ሓዱሽ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ዕላምኡን መጻኢ ናይ ቃልሲ አንፈትን ህዝቢ ወጋዕውን ምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ብጀነራል ፍስሓ ማንጁሱን ዘመነ ካሴን ዝወፀ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ናይ ክልል ትግራይ ዓበይቲ ናይ ፈነወ ሚድያታት ምቕራቡ እቲ ጽምዶ ዝተሰየመ ምሕዝነት ካብ ናይ ሕቡእ ዘተታት ወፂኡ ናብ ዕላዊ ናይ ፖለቲካን ሚድያን መድረኽ እናተሰጋገረ ምህላው ዘርኢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ጀነራል ባጫ ደበሌ ካብ ኣምባሳደርነት ኬንያ ተላዒሉ ናብ ሰራዊት ከም ዝተመለሰ ተገሊጹ። ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣምባሳደር ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ጀነራል ባጫ ደበሌ ስርሑ ብምዝዛም ናይ ምስናይ ስነ ስርዓት ተገይሩሎ። እቲ ጀነራል ናብ ሰራዊት ክምለስ ምዃኑ ብመሰረት ዝወፀ ጸብጻባት ድማ ብላዕለዋይ ኣማኻሪነት ክሽወም ከም ዝኽእል ተሓቢሩ። እዚ ናይ ሰራዊት ናይ ምምላስ ስጉምቲ እቲ ወገን ንኩናት ዘለዎ እኩይ ምድላው ዘርኢ ምዃኑ ትንተንቲ ገልጹ። ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ጀነራል ባጫ ደበሌ ዝነበሩ ናይ ኣምባሳደርነት ስራሕ ብምዝዛም ናይ መሰነይታ ፕሮግራም ከም ዝተገበሩሉ ተገሊጹ። መሰረት ሚድያ ከም ዝጸብጸቦ ድማ እቲ ጀነራል ብላዕለዋይ ኣማኻሪነት ተመዲቡ ክሰርሕ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። በቲ ሓደ ገጽ እቲ ጀነራል ስራሕ ኣምባሳደርነቱ ፈጺሙ ናብ ሰራዊት ዝምለስ ዘሎ ስራሕ ወዲኡ ብዝብል ሽፋን እንትኾነ እውን ብግብሪ ግን ናብ ወተሃደራዊ መስመር ብምምላስ ኣብ ሳሕልን ካልኦት ግንባራትን ናይ ዕርድን ምድላውን ስራሕቲ ክሰርሕ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኩናት ክንደየናይ ይዳለ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ዋላ እኳ ናይ ጀነራል ባጫ ምምላስ ዓብዪ ለውጢ ዘየምጽእ እንተኾነ ንዓናዊ ተግባራት ዘለዎም እኩይ ምድላው ግን ዘርኢ ምዃኑ ኣመልኪቶም። ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ መራሕትን ካህናትን ኣብ ምግፋፍ መናእሰይ ይሳተፉ ምህላዎም ነበርቲ ኣፍሊጦም። ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ጣብያ ሚካኤል ኣምባ ገለ ኣመራርሓታት ጣብያ ነቑሸትን ከምኡውን ካህናት ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝግበር ዘሎ ግፋፍ ብምምራሕን ብምስታፍን ኣብ ሞት ሓሊፎም ይሰዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ገብረ መድህን ቀሺ መሓረ ብርሃ ሃለቃ ብርሃነ ብርሃ ሃለቃ ገብረ መድህን ገብረ ኢየሱስ ወልደ ገብርኤል ገራሰን እሞሆይ መሲላ ገብረን ዝተባሃሉ ኣብቲ ግፋፍ ብቐጥታ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ነበርቲ ተገሊጾም። ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ጣብያ ሚካኤል ኣምባ ዝርከቡ ገለ ኣመራርሓታት ጣብያን ቁሸትን ከምኡውን ካህናት ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝግበር ዘሎ ግፋፍ ብምምራሕን ብምስታፍን ንሞት ሓሊፎም ይሰዱ ምህላዎም ነበርቲ ጣብያ ኣፍሊጦም። ነበርቲ ከም ዝሓበርዎ እቶም ኣመራርሓን ካህናትን ኣብታ ጣብያ ሬሳ ክሽከም ዝኽእል መንእሰይ ከይተርፍ ለይትን መዓልትን ገዛን እናዘሩ መናእሰይ ክግፈፉን ክእሰሩን ይገብረሉ። እቶም ነበርቲ ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ መስቀል ተሸኪሞም ኣቦ ነፍሲ እናበሉ ንህፃናት
ካህናት ናብ ሞት ዝልኹ ዘለዉ ካህናት ተግባሮም ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ ብምግላጽ ኣመራርሓ ቤተ ክህነት ደብረ ሲና ሚካኤል ኣምባ ነዞም ካህናት ክህነቶም ብምውጋዝ ኣብ ዓውደ ምሕረት ክግለሉን መንፈሳዊ ሓላፍነቶም ክወጹን ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ እውን ቤተሰብ ናይዞም ዝተጠቐሱ ጠቋምቲ ገፈፍትን ኣሰርትን ውልቀ ሰባት ኣብ ልዕሊ ቤተሰቦም ምኽሪ ብምልጋስን ዓገበ ብምባልን ካብ ዝኩይ ተግባሮም ከኣሊዎም ነበርቲ ሓቲቶም ኣለዉ። ዓሰብ ዘጠቓለለ ካርታ ዶብ ኢትዮጵያ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ንምዝርጋሕን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስፋር ስምምዕ ተበፂሑ። ድሕሪ ዋዕላ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ መሬት ዓሰብ ዘጠቓለለ ካርታ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንምስፋር ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ። ዶብ ኢትዮጵያ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝዝርጋሕ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክሰፍር ኣብ ብሄራዊ ምክክር ጉባኤ ከም ዝተወሰነ ተሓቢሩ። ድሕሪ ዋዕላ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዶብ ኢትዮጵያ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝዝርጋሕን ዓሰብን መሬታትን ዘጠቓልል ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ክሰፍርን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ብብሄራዊ ምክክር ጉባኤ ዝተሓበረ ጉዳይ ዶብ እቲ ሃገር ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑን ዓሰብ ዘጠቓለለ ግዝኣት ወይ እውን ካርታ ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ንምስፋር ከም ዝተስማዕምዕሉ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ውሳነ እዚ ድማ ነቲ ድሮ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዝለዓለ በርኪ ከስተጋግሮ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጸሉ። ሱዳን ካልአይቲ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ወቂዓ ከም ዘውደቐት ኣፍሊጣ። ትማሊ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ኣውዲቐ ብምባል ናብ ሕቡራት መንግስታት ደብዳቤ ዘተወት ሱዳን ሎሚ እውን ካልአይቲ ድሮን ወቂዓ ከም ዘውደቐት ኣፍሊጣ። እታ ድሮን ብናይ ሱዳን መበል 4ይ እግረኛ ክፍለ ጦር ኣብ ግዛት ብሉ ናይል ከም ዝወደቐት ገሊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ዓወት ካብ ፈጣሪ እዩ ዓወት ድማ ቀረባይ ብምባል ምፍካሩ ተሓቢሩሎ። ትማሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝተላኸት ድሮን ኣውዲቐ ብምባል ናብ ሕቡራት መንግስታት ዩኤን ደብዳቤ ዘተወት ሱዳን ሎሚ እውን ካልአይቲ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ወቂዓ ከም ዘውደቐት ኣፍሊጣ ኣላ። ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓትን ኤርትራን ብምትሕብባር ንመንግስተይ ክትገልበጥ ተፅዕር ኣላ ብምባል ብተደጋጋሚ እትኸስስ ሱዳን ሎሚ ከም ዝሓበረቶ ናይቲ ሃገር መበል 4ይ እግረኛ ክፍለ ጦር ኣብ ግዛት ብሉ ናይል ነታ ድሮን ከም ዘውደቐ ኣፍሊጡ። ምዚ ተኣሳሲሩ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓወት ካብ ፈጣሪ እዩ ዓወት ድማ ቀረባይ ብምባል ምፍካሩ ተሓቢሩሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ነዚ ዕለት ዘዋደርናዮም ዜናታት ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም